Pertama sangat historik karena ini kunjungan pertama pejabat tinggi dari Komunis. Walaupun hubungan diplomasi kita sudah lebih 50 tahun. Nah, itu sangat penting dan kita mengadakan pembicaraan dengan hubungan ekonomi dengan Tiongkok. Mungkin tanya Oui, je suis venu ici en Indonésie. Saya datang ke Indonesia À l'invitation de ma collègue, ministre des Affaires étrangères, atas undangan Menlu Indonesia, pour voir dans quelle mesure on peut réchauffer les relations diplomatiques entre la République démocratique du Congo et la République d'Indonésie. agar kita bisa menghangatkan kembali hubungan diplomatik kedua negara. Nous partageons beaucoup de choses sur le plan historique parce que c'est ici en Indonésie et particulièrement à Bandung qu'a été donné le signal pour la décolonisation des pays colonisés et à travers le président Sukarno. Et c'est ici que le Premier ministre Patrice Emery Lumumba s'était inspiré pour radicaliser sa lutte pour l'indépendance de la République démocratique du Congo. Kita berbagi sejarah yang sama karena pada tahun 1955 Indonesia telah menginisiasi Konferensi Asia Afrika dan itu sangat menginspirasi Republik Demokratik Kongo untuk memerdekakan diri dan berjuang untuk merdeka dari penjajah. Nous tenons à rattraper notre retard et cette visite est historique parce que ça donne un nouveau départ dans le raffermissement des relations entre nos deux pays. Kami menyadari bahwa kerjasama yang terjalin agak terlambat untuk diimplementasikan, namun kami bersemangat untuk mengejar ketertinggalan ini dan segera melakukan penjajakan untuk melakukan kerjasama kedua negara. Et nous concrétisons le raffermissement de ces relations par la signature de la création de la grande commission mixte qui sera le cadre dans lequel nous allons développer cette relation diversifiée. Sebagai salah satu bukti, hari ini kami telah menandatangani perjanjian komisi bersama antar kedua negara dengan harapan bisa semakin menguatkan kerjasama juga menjajaki peluang kerjasama lainnya. Dans les domaines économiques, nous avons abordé la question des infrastructures, dans le domaine textile, la question de l'aquaculture, mais aussi en ce qui concerne l'exploitation de l'huile de palme. Dan juga kami di bidang ekonomi kami sudah membicarakan beberapa bidang yang bisa dikerjasamakan, diantaranya adalah kerjasama infrastruktur, kerjasama aquakultur, industri tekstil, dan kerjasama pengolahan minyak sawit. Nous avons abordé aussi la question de l'aviation. Et sur le plan diplomatique, nous allons nous soutenir dans les enceintes internationales par des consultations régulières afin d'harmoniser nos positions dans ces organisations. Dan juga untuk tadi saya lupa belum menyebutkan satu lagi mengenai kerjasama penerbangan. Selanjutnya di lingkup organisasi internasional kami mengharapkan ada konsultasi reguler untuk mengharmonisasikan posisi bersama. Nous avons soutenu la candidature de l'Indonésie comme membre non permanent du Conseil de sécurité à partir de l'année prochaine. Kami juga telah memberikan dukungan kepada Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB yang akan segera diberikan mandatnya tahun depan. Et sur la question environnementale, nous avons décidé d'organiser une rencontre à Kinshasa entre les responsables des bassins forestiers de l'Amazonie, du
Bornéo-Mekong et du bassin du Congo. Dan juga terkait lingkungan hidup, kami setelah sepakat untuk menyelenggarakan pertemuan di Kinshasa terkait 3 negara pemilik hutan hujan tropis, yaitu di Amazon, Borneo, dan di Kongo. Et nous apprécions beaucoup la mise à disposition de la République démocratique du Congo d'un contingent indonésien dans le cadre de l'opération du maintien de la paix en République démocratique du Congo. Dan saya juga menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dukungan Indonesia mengirim misi perdamaiannya ke Republik Demokratik Kongo. Et j'ai transmis les salutations du président de la République, Joseph Kabila Kabange, à travers le vice-président, à son homologue de la République d'Indonésie. Dan saya juga menyampaikan salam dari Presiden Republik Demokratik Kongo melalui Bapak Wakil Presiden agar disampaikan kepada Bapak Presiden salam hormat. Et nous tenons à remercier le gouvernement et le peuple indonésien pour l'accueil et l'hospitalité dont nous sommes l'objet depuis notre arrivée ici à Jakarta. Dan sekali lagi kami menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Indonesia dan juga masyarakat Indonesia atas penerimaan yang baik dan keramah tamahannya. Je vous remercie. Terima kasih. You, Supena.